शुक्रिया अदा करते हुए मोहतरम तजम्मल भाई का बात का आगाज़ जहाँ से करूँगा कि मोहतरम तजम्मल भाई, इस वक्त अगर देखें तो हमारे मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नात पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन आपने शागिर्दी इख्तियार की मोहतरम खालिद हसनैन खालिद भाई की, तो उसके पीछे क्या सोच थी, ये इरादा कैसे बना कि आप मोहतरम खालिद भाई की शागिर्दी की तरफ आए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका इनायत फरमाया। बचपन से ही मुझे नात शरीफ पढ़ने का शौक़ था, और जो मेरे पहले उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई मोहम्मद मनशा ज़ेब साहिब, उनको देखकर नात का ज़ौक़ बना, और उनकी ही तरबियत थी कि नात को नात समझकर ही पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम का इंतखाब करना हो या वो तर्ज़ की शक्ल में हो, तो बस उसी ज़ौक़ को लेकर चला। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी हस्ती हो कि जिनको फॉलो किया जाए इस मैदान में, जो मेरे हम ख़याल भी हों, जो मेरा एक ज़ौक़ है, एक शौक़ है, उसको देखते हुए तो मोहतरम खालिद हसनैन खालिद साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका जब वो कलाम मैंने सुना, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, सुभान अल्लाह, तो तारुफ़ नहीं था, लेकिन उनकी आवाज़ में वो जो एक कशिश थी, जो एक उनका वो एक खिंचाव था, बस शागिर्द तो मैं उसी दिन से हो गया था और फ़िदा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में जब इनकी शख्सियत के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने ये समझा कि इससे बेहतर इंतखाब नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अगर मुझे किसी हस्ती को इस फील्ड में अगर फॉलो करना चाहिए तो वो मोहतरम खालिद हसनैन खालिद साहिब होंगे, माशाअल्लाह। तो इस तरह मैंने फिर उनका इंतखाब अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, और नात का जो सिलसिला है ये इसका चल पड़ा। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, अल्लाहु अकबर। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सामीन, ये शेर हज़ारों पढ़ने वालों ने पढ़ा, लेकिन कई लोग सोचते थे कि इस शेर की तफसीर क्या है और इसकी ताबीर क्या है। मोहतरम खालिद हसनैन खालिद साहिब के जनाजा ने बता दिया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। नाज़रीन, इस दुनिया के अंदर एक मकूला है और कहा जाता है कि जिसका भाई कोई ना हो, उसके जनाजे को कंधा देने वाला कोई नहीं होता। दुनिया में कहा जाता है कि जिसका बेटा कोई ना हो, उसकी चारपाई उठाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन नात की दुनिया का ये शहज़ादा जब ये हमसे बिछड़ रहा था, दुनिया से जा रहा था, तो उसकी चारपाई को हाथ लगाकर चूमने वाले हमें नज़र आ रहे थे। तो ये इस शेर का मुंह बोलता सबूत है, और इसी शेर की तफसीर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहिब, जिनको मोहतरम खालिद हसनैन भाई की शागिर्दी का शरफ़ हासिल है। मैं तजम्मुल भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें मोहतरम खालिद भाई का पढ़ा हुआ कोई कलाम सुनाएं। जी, मैं किबला के एक पढ़ा हुआ बहुत खूबसूरत कलाम जो उनकी ज़िंदगी की गवाही बन गया, उसके चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। बड़ा खूबसूरत कलाम है और बड़े खूबसूरत अशार। सुभान अल्लाह। ज़िंदगी याद मदीना में गुज़ारी सारी, सुभान अल्लाह। ज़िंदगी याद मदीना में गुज़ारी सारी, ज़िंदगी याद मदीना
مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری الحمدللہ عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری بن کے دنیا سے محمد کا ثنا خوان گیا سوئے فردوس میرے عہد کا حسان گیا اور ایک عالم گواہی ہے کہ خالد حسنین دار فانی سے سلامت لیے ایمان گیا کیونکہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری اور بڑا خوبصورت شعر سبحان اللہ کہ آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری اور تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری ورنہ بگڑی ہوئی باتیں
ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا، ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری، اور خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، سبحان اللہ، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، حق تو یوں ہے سچ تو یوں ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری ساری، حق تو یوں ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری ساری، اور اچھے ان کے ہیں تو ہے کیف، یہ برے کس کے ہیں، اچھے ان کے ہیں تو ہے کیف، برے کس کے ہیں، اپنی امت شہ طیبہ کو ہے پیاری ساری، اپنی امت شہ طیبہ کو ہے پیاری ساری، اور مقطع کہ ہوں گے دنیا میں کئی اور سخی بھی ساجد، ہوں گے دنیا میں کئی اور سخی بھی ساجد، پر ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری، ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔